svima, danas imamo Kawasaki ZZR 600 1999. godina. Dakle, tad kad Kawasaki baš i nije marija za konkurenciju i nije išao za neki trkaći motor, pa je napravio ZZR 1100 i ZZR 600 što bi bio kao neki brzi putni motor. U čemu je naravno i uspija s obzirom na svoje gabarite, tank od 18 litara, jako dobro izgleda za svoje godine. Naravno neke poznate mane su slaba kvaliteta, jer naravno to je ipak najjeftiniji motor u klasi bija, ali Kawasaki nikad nije zanimala kvaliteta, već samo brzina. Izgled je jako dobar, atraktivan za ono vrijeme, naravno pričamo sada o 99-ima. Motor ima 6 brzina, 220 kg, 100 konja, to je 98, što zapravo nije loše, karburator. Šta ima tu? Kawasaki. Također pričamo o motoru koji je jako prostran i napravljen je za velike brzine, ali na putu, dakle nekakav touring motor kao što danas imate ZZR 1400, onda su napravili malo manjeg ZZR-a, to je 600 kubika koji je bio predviđen za put i velike brzine. Kao što možete vidjeti po oklopima koji su jako masivni i motor stvarno izgleda dobro. Ova ima 30 i nešto tisuća kilometara, tako da je stvarno u dobrome stanju, teško ga je naći. Međutim, ako ga se nađe u dobrom stanju, cijene su vrlo povoljne, dakle za 2000 eura možete imati stvarno uredan motor. Danas ćemo ga malo testirati, pa ćemo vidjeti kakav je Kawasaki nakon 20 godina. Prvo što se meni svidjelo je dug rezervar, položaj vožnje, noge nisu uopće previsoko. Dakle, opet imate neki, tako reći, borbeni položaj, ručke su dosta prostrane, naprijed imate vizir koji je dosta visoko, dakle ne tuče vas vitar u prsa. Po meni je to prednost što se tiče ovoga motora. Dakle, bogata instrument tabla, imamo pokazivač goriva, temperaturu, ler duga svjetla, lampicu od ulja, 2 analogna sata, dakle pravi ono retro look. Dakle, standardno imamo ovdje hrđu koja dosta često izbija na grane, to je bila mana većini Kawasakija. Kao jedan od najjeftinijih motora u klasi, kvaliteta izrade je jako dobra što se tiče mašine, međutim nekakve druge stvari kao što su ruzina na granama, zadnji amortizer, to su poznate boljke tih godina od Kawasakija. Što se tiče mašine i tih stvari jako dobar, mjenjač je naravno tvrd kao i na svakom Kawasakiju. Imamo također dobar izgled, 2 auspuha nazad, što je meni jako lipo, jer ono ne idu ravno, nisu simetrični, nego idu malo put vanka. I motor stvarno izgleda dobro i ovo što sam ga imao prilike do garaže ovdje vozit, stvarno mi se pari ugodan. Gabariti su dosta veliki i smatrao sam da će ga biti puno teže za vozit, međutim ja sam potpuno u krivu i sad se idemo provozat da vidimo šta kaže Kavac. Motor pali na zub, ovo je stvarno dobro. Evo sad sam se čak, moram priznat, malo iznenadija. Motor je dosta mekan, možda za moj ukus malo premekan, vjerojatno zato što su planirali napraviti nekakav, pa ne znam uopće kako bi ga to nazvao, nekakav touring motor, šta nužno i nije baš dobro, ali dosta pliva. Motor je dosta udoban, znači baš je ono touring položaj, retrovizori su veliki, prekrasni, lipo se vidi na njih. Mjenjač je poluprecizan, inače na Kawasakima ovih godina ako lanac nije dobro zategnut onda vam postane stvarno teško zašaltat. Zato što, kao što smo već spomenuli, omjer cijene i kvalitete, znači koliko ste platili toliko ste muzike i dobili, ali motor je stvarno ugodan za vozit, znači ne bi nikad rekao da je ovako star motor. Što se tiče vožnje, zadnji amortizer je strašno krut, dok je prednji ono dosta labav i kad prođete priko rupe prednji kraj upadne ko maslo, a nazad vas izbije. To je također jedna mana Kawasakijeva.
Za ovakve pare definitivno je vrijedno tih novaca. Jako prostran, evo ja stvarno imam osjećaj da se vozim u kupoli. Znači ovdje uopće nema nekakav osjećaj da sam na motoru, jer mi ništa stvarno ne puša u prsa. Jako zanimljiv motor. Ovdje čak ima i kao neki spremnik za rukavice, to mi je predobro. Znači toliko su imali mista za iskoristiti da su čak i to stavili, ili mobitel ili šta znam, možeš staviti šta god hoćeš, evo ovdje. Dakle evo kao što vidite, motor ovdje otvara tek nakon 4000, šta zapravo nije loše. Evo i sad su prilili. Obožavam karburatore samo iz ovoga razloga, jer to je jednostavno neopisiv osjećaj. Mlađe generacije to neće znat, ali gušt je bija vozi karburator, jer on kad prilije pa kad vas to počupa, vi imate osjećaj da će ti karburatori ne samo gorivo, nego će posisati vas i rezervar sve unutra. Položaj nogu je dobar, nešto slično kao na R motoru, tako da ono imate stvarno moćan osjećaj kad stojite za volanom, a ispred sebe imate ono tako reći 2 metra do prednje kola. Evo sad sam imao situaciju gdje nisam znao će li ova ispred mene skrenit i kočnice su loše. Kočnice su stvarno loše, usudio bi se reći kao i u Suzukija. Znači ono težak motor, a kočnice loše. Loše u smislu zaustavit će vas, ali ako idete se malo življe vozit, ne znam baš da bi stali na neku hitnu situaciju. Ali motor upada u zavoj odlično. Motor se lagano vozi po gradu, što je super. Znači to stvarno nemam šta reći. Baš je ono lagan za vozit. Nešto što bi ja napomenio za ovaj motor je to da ovo nije igračka. Glupo mi je reći da je motor opasan, nije opasan, ali ne prašta greške. Znači ovo je ono željeznica, težak motor, brz je, upravljiv je, ali svejedno ne smijete gubiti koncentraciju niti jednom trenutku, jer se onda može dogoditi zlo. Motor ovako za zavoj nije uopće loš, jako je stabilan. Znači nema nikakvog manevra u zavoju. Znači kako ste ušli on tako izlazi vanka, znači dosta je linearan, što mi se sviđa. Oha. Bome zadovoljan sam kako ide pri malo većoj brzini, stvarno stoji u okući dobro. Sad se lipo motor i ugrija, tako da radi točno onako kako bi treba raditi. Ovo mi se ne sviđa, znači kad se prođe malo brže priko neke rupe, zavalja ga dosta zbog mekanog prednjeg ovjesa. I onda je to malo škakljivo što se tiče, može vas iznenadit. A stražnji amortizer je dosta tvrdi, naravno da se ne može podešavati. I onda vas malo zna izbiti ovako po rupama, taj zadnji kraj poskakuje, a prednji kraj pliva. Iako je ovo napravljen kao motor za put, znači neka šestotica za put,
koja može ići dosta brzo. Znači ovo nije neki gaserski motor, ali ja bi ga čak i preporučio za početnike jer i nije velika cijena. Kvalitetni su koliko mogu biti što se tiče Kawasakija. Pogledajte sad, ne znam koliko se može vidi na snimci da pliva prednji kraj. Ali je motor i dalje stabilan u opuci, samo se jednostavno ne osjećam sigurno. Boga mi dobro ide, jebote led. Kad otvori. Je, stvarno mu fali malo ovoga jače kočnice, jer nije baš lako zaustaviti ovu grdosiju na cesti kad ga idete ovako malo življe provozat. Ali sve u svemu ja sam jako zadovoljan s motorom, samo to je recimo nekakva usporedba sa Z0 Nijavu 400, grije dole oko nogu u pičku. Stvarno grije, jebote, a temperatura nije ni na kvara došla, tako reći. Ali se lipo vozi motor, šta je. Evo da privedemo i ovu recenziju kraju. Dakle, motor bi dobija jednu solidnu sedmicu, šta s nekim sitnim prepravkama, kočnica, ovjesa može postati vrlo lako jedna dobra devetka. Dakle, kočnice su preloše za ovaj gabarit, dakle za težinu motora i stil motora zahtijevam da kočnice budu dosta agresivnije i jače. Što se tiče ovjesa, ovjes je naprijed premekan, nazad je pretvrd, naravno da se ne može štelat. Velikim brzinama naprijed imate osjećaj kao da je u zraku, dakle dosta ono pliva po cesti, dok priđete preko te iste rupe sa zadnjim kolom onda vas izbije. Znači nije mi dobar baš taj omjer. Što se tiče kvalitete izrade mašina ko mašina je dobra, nekad vam zna mjenjač upast u među brzinu. Znači evo sad ste imali priliku vidjeti kako Kawasaki nekad zna upast u među brzinu. Morate voditi brigu o lancu, zato što ako lanac nije nategnut, to vam se zna sve češće i češće događati, ali ako je lanac nategnut i sve u redu sa pogonom, dakle s lančanicima, šaltanje može postati puno lakše nego što zapravo je. Znači ja bi ovo klasificirao kao nekakav brzi putni motor od 600 kubika. Ja sam sasvim zadovoljan s motorom, sviđa mi se, definitivno za te novce bi ga preporučio. Ovjes mu ne daje baš nekakvog lufta kad vozite malo brže i agresivnije da se možete opustiti. To bi bilo to za danas, nadam se da vam se svidjela recenzija. Ako imate kako pitanje, komentar ili nekakav prijedlog za sljedeću recenziju, ostavite to dole u komentaru, lajkajte, šerajte i subscribeajte i vidimo se sljedeći put sa nekim drugim motorom.